السلام عليكم وبونسوار ا توس. اليوم راح نحضر معاكم قعرتة تاع البطاطا بصدر الدجاج. عندي في المكونات بطاطا قطعتها هكذا، وعندي صدر الدجاج ولا الاسكالوب قطعتهم هكذا يعني مكعبات صغار، وعندي فيها البيض، وعندي فيها لاباشكيري، وعندي الفرماج فوندو فرماج كاري، وعندي الفرماج غابي، وعندي البلا، وراح نقليهم وبعدين نوريلكم طريقة التحضير. Voilà, salam alaikum à tout le monde. Donc ce soir une petite recette, donc c'est un gratin d'escalope, donc avec des pommes de terre coupées en rondelles comme ceci. Donc on va les faire en frites, hein, vous verrez. Donc voilà, pour ceci, de l'escalope coupée en petits morceaux comme ça, des œufs, voilà, de la vache qui rit, du fromage fondu, du gruyère. Donc vous préparez un plat comme ceci, voilà. Donc on va passer à la cuisson de tout ça et ensuite on revient. شوفوا راني قليت البطاطا وقليت الاسكالوب، راح نوريكم طريقة تحضير الكراتة. Voilà, donc les pommes de terre sont cuites, hein, sont frites, hein, comme les frites. Voilà, l'escalope aussi est cuite. Donc maintenant on passe à la préparation. بسم الله راح نبداو. Voilà. Donc une couche de pommes de terre frites. والبلا راني دهنت. Oui, on a mis un tout petit peu d'huile au fond du plat pour pas que ça colle, hein. Voilà. ندير الفرماج عشوائي. La vache qui rit. يعني ندير فرماج عشوائي، وراح ندير الاسكالوب. Voilà. Ensuite, vous mettez des morceaux d'escalope comme ça par-dessus. ومن بعدها راح نعاود واش ندير، راح نقطيها بالبطاطا. On remet une couche de pommes de terre. نعاود زين نقطيها هكا بالبطاطا. Voilà. ونعاود راح ندير يعني كوش كيما قبيله. On remet de l'escalope en morceaux comme ça. Donc vous préchauffez votre four, hein. Nous on l'a préchauffé à 180 degrés. وي، والفرن راه شاعله على 180 يعني يسخنها قبل. ونعاود ندير الفرماج. Du fromage. فرماج ديري عشوائي. ونعاود نقطيها بالبطاطا. Batata. On remet des frites, des pommes de terre frites rondes comme ça. راح نكمل نقطي البطاطا ونعاود نرجع لكم. Voilà, donc vous faites ça jusque qu'il n'y a plus d'escalope, plus de pommes de terre frites. Et ensuite on vous remontrera. دوك راني كملت، درت صافي دو كوش تاع البطاطا، درت وحده كيما شفتوا مبايلة، ودوك واش حنكملها، نعاود راح نكملها بالفرماج. Voilà, donc là vous mettez 2 couches de pommes de terre frites avec l'escalope. Voilà. Et là maintenant
vous mettez le fromage fondu. Donc c'est du fromage pour hamburger ou fromage pour hamburger. Sandwich. Voilà. Pour croque-monsieur. Hamburger croque-monsieur, voilà. نقطي كاع البطاطا Voilà. بالفرماج. Vous laissez un petit peu de pommes de terre pour la fin. Voilà. نقطيهم كاعتين. لقيني قطيت البطاطا كاعتين دوك اش غندير نعاود Voilà. نقطيها بالبطاطا. Vous finissez avec par-dessus des pommes de terre frites. Voilà. تقطي الفرماج كاعتين. Voilà. دوك راني قطيت الفرماج اش راح ندير دوك راني خلطت فيها 4 تاع البيض. Donc là, vous rajoutez les œufs. Simplement les œufs. Hein. خلطت 4 تاع البيض. Voilà. Comme ceci. وراهي طايبه كلشي راهي نديرها في الفور البيض ينشف برك راهي طايبه كلش. وراح ندير فيها الفرماج غابي. Et du gruyère. Alors je vous cache pas que ça fait pas mal de fromage, mais au final c'est très bon. Voilà. دوك راح نديرها في الفور ينشف لي البيض راهي كلش طايبه ونعاود نوريها لكم في صحن التقديم. Voilà, donc la recette est finie, on va passer à la cuisson. À la cuisson, on va mettre ça au four et on vous montrera le résultat. شوفوا البطاطا كيفاه طابت لي وجاتني هايله وبنينه جاتني هايله. المحبين الفرماج بالبطاطا هذه باقي جاتني هايله. نقول لكم شهيتكم في الجنه والشهيه طيبه والسلام عليكم. Voilà, donc la recette est finie. Donc gratin de pommes de terre frites, fromage, escalope. Donc voilà, avec une petite salade. Donc en espérant que cela vous a plu, on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée et surtout en cette période, protégez-vous. À bientôt.